Welcome, welcome friends. Today we will learn how Santali Olchiki script. Beginning at the beginning, I will learn to you how we will make a sentence by the script or Santali script or. Welcome. This is you are showing or Santali script or the firstly or law all means right, all means right, all means right. আসুন এই সান্তালি স্ক্রিপ্ট ও এটা হচ্ছে ও এই ও দিয়ে একটা শব্দ প্রথমে অল 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 অর্থ লিখন অল 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 অর্थ হলো लिखो ये संताली स्क्रिप्ट का पहला अक्षर ओ है। ये ओ से पहले शब्द हम लोग सीखूंगा। ये ओलो ऑल ओलो ऑल ओलो ऑल ओ लो मिलके ऑल 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 मतलब समझते हैं लिखन। ये ऑल मतलब समझते हैं लिखन। दूसरा हम लोग सीखूंगा ये ओ लो ए लास्ट में जो है ये ओ लो ए इसका उच्चारण अलग अलग है सीखने के लिए, लेकिन ये जो है उच्चारण होगा ऐसे ओ ल ए ओले 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 मतलब लिखते हैं। ओले लिखते हैं ओलो ए ओले लिखते हैं। আসুন এই দ্বিতীয়টা আমরা ও ল এ এটা ও এটা ল এটা এ ও ল এ ওলে 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 অর্থ হচ্ছে লিখে ওলে লিখে কেউ লেখে ওলে লেখে। Welcome. This is you are saying O. Nextly O la e ole 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 means written. Anyone written. Thirdly O la a go ola 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 means righty which is used by for right, which is used for right. This is ola olo aga ola means righty tools righty this is righty. This means by understand righty the righty ola olo aga ola এই যে দেখছেন এটা শেষ তৃতীয় শব্দটি ও লো আ গো বসন্ত ও লো আ বসন্ত ওল আ বসন্ত ওলা 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 অর্থ হচ্ছে হয়তো যেটা দিয়ে লেখা হয় ওলা সেই যন্ত্রটাকে বলছে ওলা 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 दिए लिखा है सेटा ओला। ये जो देख रहे हैं तृतीय शब्द ये ओ लो आ ग
संत। ओला 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 ओला, जिसमें लिखता है वो ओला कहलाते हैं संताली में। जिसमें लिखते हैं उसको ओला बोलते हैं संताली में। चौथा जो है हम लोग इसको देखेंगे। ओ है, ए नो है, ए तो है, ए है। अंते, ओ न तो ए है। अंते 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 मतलब कहाँ। अंते 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 मतलब वहाँ वहाँ वहाँ। अंते मतलब वहाँ। ओ न तो ए अंते, ए ओ है, नो है, तो है, ए है। अंते ओन अते ओन अते ओन अते ओन न ओ न तो है अनते अंते अंते मतलब उधार या वही वही वही। अंते अंते मतलब वही वही। এই যে দেখছেন চৌথাটা হচ্ছে ও ন তো এ অন্তে 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 मतलब অন্তে অর্থাৎ ওইদিকে অন্তে অর্থ ওইদিকে। অন্ত অর্থ হচ্ছে ওইদিকে। This you are saying o no toe onte o no toe onte means dear. Onte means dear. O no toe onte means dear. Onte means dear. Thirdly, this is you are saying o ko or akor o ko or akor o ko or akor o ko or akor means where. O ko or akor means where the item occur where means where the item occur or occur। এটা দেখছেন এই শব্দটি অ ক অ র, এটা অ এটা ক এটা অ এটা র। অ ক অ র অকর অকর অর্থটা সাঁওতালিতে কই যে কোনো জিনিস যেটাকে জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় কই। অক অর কই অক অর অকর मतलब অকর অর্থ কই। ये जो देख रहे हैं ये शब्द संताली में ओ और अकर ओ को और अकर मतलब होता है कहाँ मतलब कोई चीज को खोजने के लिए, किसी को पूछने के लिए अकर कहाँ है चीज जो कहाँ है, वो चीज कहाँ है, इसका बोला जाता है अकर कहाँ। अकर मतलब कहाँ, अकर मतलब कहाँ। ये जो देख रहे हैं ये ओटो ये जो ओटे ओटो जो ए ओटे ओटे ओटो ये जो ए ओटे तो है लास्ट में ओटे ओटो ए जो संतो ओटे मतलब फाट के बाहर आ जाना। जैसे कि मुड़ही चाल से फूट के आ जाता है। जैसे कि जमीन से कोई बीज बाहर
फट के बाहर निकल के आ जाता है, ऐसे जो फाट के आता है बाहर उसको ओट ए बोलता है संथाली में। ओटो ए जो ए ओटे, ओटो ए जो ओट ए ओट ए ओटे, ओटो ए ओट ए ओटे मतलब होता है फाट के बाहर आना, ओट ए। এই যে এটা দেখছেন ও ট এ জ শান্ত ওটে ও ট এ জয় ওটে 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 অর্থ বোঝায় যেটা ফুটে বের হয়ে যাওয়া। যেমন ফুটে বের হয়ে যায়, যেমন চাল থেকে ফুটে মুড়ি বেরিয়ে যায়, সেই ফোঁটাটাকে ওটে বলছে। যেমন জমির ভিতর থেকে কোনো বীজকে পুঁতে দিলে যেমন গাছ বেরিয়ে চলে আসে, জমিন ফাটিয়ে বাইরে চলে আসে, সেই জিনিসটাকে বলছে ওটে, মানে ফেটে বের হয়ে আসা। ওটে ওটে ওটেজ মানে ওটে ওটে অর্থ হচ্ছে বেরিয়ে আসা, ফুটে বেরিয়ে আসা। ওট এ জ এ ওটে 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 this you are saying ওট এ জ এ ওটে 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 outage means comes out by often, comes out or come out by open, comes out by often means any item comes out by from the underground, from the background or comes out by open, comes out by open, and or the second and nextly o bo o ro o bor o bor o bo o ro o bor, this one o bo o ro o bor o bor o bor obor means the aesthetic of over movement, aesthetic of over movement, or aesthetic over movement, of or over aesthetic of movement, aesthetic of movement, aesthetic of movement, aesthetic of movement, stimulate this condition, stimulate this condition, aesthetic of movement over এই যে দেখছেন অবর অর, এটা এটা ও এটা বো এটা ও এটা রো, অবর 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 অর্থ হলো নিশ্চল, যেটা নিশ্চল হয়ে গেছে, যেটা চল ছিল কিন্তু জিনিসটা নিশ্চল হয়ে গেছে, নিশ্চল হয়ে যাওয়া, অচল হয়ে যাওয়া, মানে নিশ্চল হয়ে যাওয়া, এটাকে বলছে অবর। ये जो देख रहे हैं ये ओ है, ये बो है, ये ओ है, ये रो है, अब और अबर मतलब निश्चल मना, निश्चल मन होना, स्थिर हो जाना, निश्चल मन हो जाना। चीज जो है चलमन है, लेकिन वो निश्चल मन हो गया, वो निश्चल मन अबर जो है अबर। नेक्स्टली अबो आ रो ए अबो अ को दिस सॉरी अ को आ रो ए ओकारे ओ को आरे ओ आरे ओ को आरे ओकारे ओ को आरे ओकारे 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 ओकारे, ये जो है इसका उच्चारण होगा ओकारे, ओ को आ रो ए ओकारे ओकारे
ओकारे ओकारे ये कहाँ पे, ओकारे मतलब बुझाता है संताली में। ओकारे कहाँ पे चीज, वो जो चीज था वो कहाँ पे है, वो जो चीज है कहाँ पे है। ये ओकारे मतलब कहाँ पे। ओको आरे, ओको आरो ए, ओकारे ओकारे मतलब कहाँ पे, ओकारे मतलब कहाँ पे। এই যে দেখছেন এটা ওকো আ র এ, ওকারে 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 অর্থ হচ্ছে কোনখানে, কোনখানে যে জিনিসটা ছিল সেই জিনিসটা কোথায় আছে, কোথায়, এক কথায় যেটা জিজ্ঞেস করে হয়ে থাকে এটা হচ্ছে সেই জিনিসটা কোথায়। ওকারে ওকারে ওই জিনিস কিংবা ওই ওই বিষয় ওকারে, ওকারে 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 কোনখানে, কোনখানে কোনখানে। অকো আ রয়ে ওকারে, ওকারে অর্থ কোনখানে। দিস ওয়ান অকো আ রয়ে ওকারে, ওকারে 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 means in the Santali language and means where, that, where that, like anyone for the question is where that, okare okare, the item, where is the item. Okare 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 means where that, where that, okare means where that. Nextly oko o ya, ako oko o ya, akai 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 means who, who who. Akai means who is the question word. Who akai is a question word. Who. Oko oya, akai akai. This one o, this one ka, this one a, this one ui. Akai 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 akai. Who. Akai means who. This is question word. Who. Akai who. এটা দেখছেন, এটা এটা অ, এটা ক, এটা অ, এটা অন্তস্থ। আকাই আকাই আক আয় আক আক আয় আকাই 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 অর্থ কে। এটা প্রশ্ন, এটা কে প্রশ্নবোধক। অ ক অ আকাই আকাই অর্থ হচ্ছে কে। ये जो देख रहे हैं ओ को ओ अकई 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 अर्थ होता है कौन, इसका मीनिंग होता है कौन। कौन अकई संताली में जो अकई शब्द है, अकई मीन्स होता है कौन, कौन ये अर्थ होता है। अकई अर्थ होता है कौन, कोई अर्थ होता है कौन। ये हम लोग जो सीखा तिहिन ओ ओ ओ ओ ओ ते बुन चीज किदा ओ ओलो ओल जहाँ ओलो काना ओलो ए ओले 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 जेटा जहाँते ओले जहाँते ओले 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 जहाँ ओले ओलो आ गो ओला ओला दो आहत ओलो 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 आ गो हसंतो ओला ओला ओलो आग ahad ola jahanat te olok kan ona olak kana ono to e onte hune onte do onte no do oko oro okor ukar ando ukar okor nando okor oko oro okor no ando oto e जो ahad ote o jahan do ote jokan na o bo oro obor jahan do obor akan obor oko aro o e okare ona do okare on kana ona do
ko o y koi ako koi 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 kan koi koi kan koi koi kaun makatun chit kita thank you thank you thank you very very thank you all my friends for my this item watches. Thank you very much. Welcome friend and nextly welcome for nextly we will learn art